Dios es bueno. God is good. Amen. Vaya conmigo a la Biblia, Come with me to the Bible, al libro de Ruth, to the book of Ruth, capítulo 1, chapter 1, el verso 14. verse 14. Ruth, capítulo 1, Ruth, chapter 1, el verso 14. verse 14. Voy a leer hasta el 17. I will read up to verse 17. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Amen. How many of you have it? Vaya buscándolo. Keep looking for it. ¿Cuántos tienen su Biblia? How many of you have your Bibles? En el iPad, en el celular. iPad, your phones. No estén mirando otras cosas. Don't look at anything else. Es la Biblia, pastor, es la Biblia It's lo the que estoy Bible, viendo. Pastor. It's the Bible. Yes. No Yes. Facebook, no Instagram. Not Facebook, not Instagram. La Biblia. The Amén. Bible. Hija, dame tu mano. Daughter, give me your hand. Mientras estaban orando ahorita por ti, While they were praying for you a little while back, yo vi libretas y vi libros, I saw booklets and notebooks, pero veía la palabra administradora. but I saw the word administrator. Y Dios dice, And the Lord says, te he dado la capacidad de administrar I've given you capacity to administer, to y te he manage. dado un don para administrar. And I've given you a gift to manage. Y vi una palabra sobre ti And I saw a word upon you. como una... Ay, ¿cómo se llama eso? En los tiempos de antes, escribas. In the olden time, scribes. Era la E mayúscula. The S was Las demás estaban en capitalized. minúscula. The rest were minimized. Pero el Señor te dice, But the Lord says, es que lo que voy a comenzar contigo es grande. what I'm going to start with you is greater. Porque vas a recibir profecías, dice el Señor, Because you will receive prophecies, says the que Lord, van a traer dirección a tu vida. that will bring direction to your life. Porque todo va a cambiar. Because everything will change. Veo la palabra administración sobre ti. I see the word administration over Y you. Dios te dice, And the Lord says, serás levantada en el reino you will be raised in the kingdom como una administradora. as an administrator. Vas a saber administrar mis secretos You will know to administer my secrets y mi revelación, dice el Señor. and my revelation, says the Lord. Porque todavía hay cosas que no Because entiendes, there's things you yet to pero viene understand. una temporada But a time is coming de una nueva revelación sobre ti. of a new revelation upon Y you. Dios te dice, estás ahora mismo And God says you are right now en un momento de tomar decisiones, in a moment to make choices. pero yo te estoy dirigiendo. But I am guiding you. Yo te voy a dirigir I will direct y you. te voy a mostrar el camino correcto. And I will show you the right way. Ten paz, te dice el Señor, Have peace, says the Lord. porque tus caminos Because your ways están en mis manos. are in my hands. Yo te bendigo I bless you en el nombre de in Jesús. the name of Jesus. Ruth capítulo 1, Ruth chapter 1, el verso 16. verse 16. Dice la palabra del Señor. The word of God says, Respondió Ruth, but Ruth said, no me ruegues que te deje entreat me not to leave you y me aparte de ti, or turn back from, porque a donde quiera que tú fueres, because wherever you go, iré yo. I will go. Y donde quiera que vivieres, And wherever you lodge, viviré. I will lodge. Tu pueblo será mi pueblo Your people shall be my people, y mi Dios y tu Dios será mi Dios. and your God my God. Donde tú murieres, Where you die, moriré yo I will die, y allí seré sepultada. and there will I be buried. Así me haga Jehová The Lord do so to me, y aún me añada and more also, que solo la muerte if anything but death hará separación parts you entre nosotras dos. and me. Y viendo Noemí When she saw que estaba tan resuelta a ir con ella, that she was determined to go with her, no dijo más. she stopped speaking to her. Y dice el otro verso, anduvieron pues Now the next verse said, now the two of ellas them dos went hasta que llegaron a Belén. until they came to Pueden Bethlehem. sentarse. You may be seated. En este pasaje de la Escritura In this passage of Scripture, estamos viendo a una mujer llamada Ruth, we're seeing a woman called Ruth, que no está hablando de un lugar geográfico, who's not speaking about geographical place. sino que está hablando desde una identidad propia. She's speaking about her own identity. Era una mujer que tenía pertenencia. She was a woman that had pertinence. Era una belonging. mujer que en lo espiritual era leal. In the spiritual, she was loyal. Y al decir tu pueblo será mi pueblo, And in saying your people will be my people, Ruth está renunciando a una cultura anterior Ruth is renouncing a previous culture y está renunciando a su cobertura antigua, and is renouncing her former covering. está renunciando a su pasado She's renouncing her past y se injerta voluntariamente en el pueblo de Dios. and willingly inserts herself in the people of God, En un pueblo que no era su pueblo, in a people that were not her people, en un pueblo que no tenía su sangre,
sangre, in a people that had no trace of her blood, en un pueblo que era diferente al de ella. in a people who were vastly different to her. Pero ahora en adelante, But from then onward, en este momento ella toma una decisión in this moment she makes a choice. y ella dice, yo no voy a volver a mi cultura pasada, And she says, I will not return to my culture. yo no voy a volver a mi pasado, I will not return to my past. yo me voy a injertar I will insert myself por mi decisión, by my own choice, voluntariamente, willingly, a un pueblo que no es mi pueblo de sangre, to a people who are not my people by blood, pero ahora va a ser mi pueblo porque yo lo decido. but they will be my people because I say so. O sea, será mi pueblo por decisión. They will be my people by choice. Y esta es una conversación muy profunda, And this is a profound conversation donde esta mujer hace algo que no es superficial, where this woman does something that's not superficial. y cuando está diciendo tu pueblo será mi pueblo, And when she says your people will be my people, esta mujer está diciendo yo voy a hacer una alianza con ustedes. this woman is saying, I will make alliance with Yo you. estoy aceptando ahora el gobierno de ustedes. I am accepting your government. Yo estoy asumiendo ahora una responsabilidad. I am assuming a responsibility. Y estoy diciendo And I am saying, que este pueblo es mi herencia. these people are my inheritance. En ese momento, cuando leemos este pasaje, In that time when we read these passages, nos damos cuenta que Ruth we realize that Ruth entiende que no puede pertenecer al pueblo de Dios understands she cannot belong to the people of God sin abrazar al pueblo de Israel. without embracing the people of Israel. Por eso es que esta frase que ella utiliza conecta That's why this phrase that she uses connects directamente con la iglesia de hoy. directly with the church of today. En otras palabras, no existe In other words, it doesn't exist una fe madura a mature faith que ame a Dios, that loves God pero rechace pertenecer al cuerpo de Cristo. but rejects belonging to the body of Christ. Dile al que está a tu lado, tú eres parte del cuerpo de Cristo. To the person next to you, you are part of the people of Dile, Christ. ¿tú sabes lo que es el cuerpo de Cristo? You know what the people of Christ is? Dile, la Biblia dice que es la iglesia. The Bible says that's the church. Así que tú eres iglesia, So you are the church. tú perteneces a la familia de Dios, You belong to the people of tú God. eres parte del cuerpo de You're Cristo. part of the body of Christ. Entonces estamos viendo a una mujer So we are seeing a woman que viene de otra cultura, that comes from another culture, que viene de otra nación, that comes from another nation, pero dice, yo quiero ser parte del cuerpo del cuerpo de Cristo, quiero ser parte de la iglesia, but says, I want to be part of the people, body of quiero Christ. ser parte del pueblo de Dios. I want to be part of the people of God. Entonces estamos viendo So we are seeing a una mujer a woman que toma una decisión that makes a choice. cuando dice, tu pueblo será mi pueblo. When she says, your people will be my people. Y esa declaración que está haciendo Ruth And that declaration made by Ruth se hace cuando alguien tiene paz en su corazón. is done when someone has peace in their heart. Se hace cuando alguien tiene claridad dentro de su ser. It's done when someone has clarity within themselves. Es una mujer que está reconociendo a un pueblo espiritual. It's a woman that's recognizing a spiritual people. Y no solamente lo reconoce como el pueblo de Dios, sino que dice, yo voy a caminar con ese pueblo. Not only does she recognize them as people of God, she says, I will walk with that people. Es una mujer que no entró al pueblo de Dios por presión, It's a woman that didn't enter the people of God by pressure, ni tampoco porque sentía emoción de ser parte de ese pueblo, nor because she felt emotionally attached to that people. sino que entra por una dirección. She enters through direction. Porque es que cuando Dios afirma un pueblo, Because when God affirms a people, pertenecer deja de ser una duda en tu vida belonging starts being doubt in your life y se convierte en una convicción interna and becomes an internal conviction que se transforma en el presente that becomes the present para asegurar tu futuro. to assure your future. Dile al que está a tu lado, pertenecer al cuerpo de Tell the Cristo, person next to you to belong to the body of Christ, que es la iglesia del Señor, that is the church of God, está asegurando tu futuro. is ensuring your Dile, future. porque la Biblia dice Because tell them, the que Bible las puertas says del infierno, that the gates of hell, que las puertas del Hades that the gates of Hades no prevalecerán will not prevail contra la iglesia del Señor. against the church of God. Y si tú eres iglesia, If you are church, el diablo no puede hacer nada contigo. the devil cannot do anything with you. Vamos, díselo, Satanás no puede hacer nada Come on, tell contigo. them Satan cannot do anything with Dile, el you. infierno no te puede tocar, Tell them hell cannot touch you porque tú eres la niña de sus ojos. because you are the child of his eyes. Amén. Amen. Esto es lo que mucha gente no puede entender. This is what many people don't understand. Ahora, para poder comprender el peso profundo de este pasaje, Now, to understand the profound weight of this es passage, indispensable entrar en un momento histórico, it's indispensable to enter a en historical un momento moment. histórico, emocional, espiritual, A moment that was historical, emotional, and spiritual. que está rodeando todas estas palabras que estoy compartiendo, That is surrounding all these words I'm sharing. porque no es una declaración que esta mujer hace Because it's not a declaration
decision this woman makes en un momento bueno de su vida, in a good time of her life, en un momento donde ella se siente cómoda, in a time where she feels comfortable, en un momento donde Ruth a lo mejor está entusiasmada. in a time where Ruth may be excited. No, es una confesión No, it's a confession. que ella lo hace desde lo más profundo de su ser, She does so from the depths of her being, en medio de una pérdida, in the midst of a loss, en medio de una in incertidumbre, the midst of uncertainty, en medio de ausencia de garantías in the midst of absence of guarantees que le podían garantizar que tuviera un futuro mejor. that could assure her she would have a better future. En otras palabras, Ruth era una mujer moabita In other words, Ruth was a Moabite, y Moab era, o no solo era una nación extranjera, and Moab was not just a foreign nation, sino que históricamente se conoce como un pueblo separado a Israel, al pueblo de Dios. historically they were known as a people separate to the people of God, to O sea, Israel. la cultura de los moabitas era muy diferente al pueblo de Dios. So the culture of the Moabites was vastly different to the people of God. Culturalmente y espiritualmente eran muy diferentes. Culturally and spiritually, they were greatly different. O sea que Ruth se encontraba fuera de su pueblo, So Ruth found herself outside of her estaba people. fuera de su herencia, She was outside of her inheritance. estaba fuera de una promesa She was outside promises. y estaba fuera de un lenguaje también de un pueblo que tenía fe. And she was outside of a people that had faith. Cuando vamos a la historia de ella, When we go to her story, nos damos cuenta que es una mujer we realize she's a woman. que se casa con un hombre llamado Mahlón, We realize she marries a man called Mahlon, que era hijo de Noemí, who was son to Noemi. y estaba casada con él en un momento de mucha hambre. Era una temporada de una hambruna, And she was with him in a time there was great hunger, una hambruna impresionante, an impressive hunger, que llevó a esta familia that took this family, israelita, that Israelite family, a vivir en Moab. to live in Moab. O sea, era una tierra lejana, So it was a foreign land, era una tierra que no era su tierra. a land that was not their own. Pero Ruth conoce a una mujer que se llama Noemí, But Ruth meets a woman called Noemi. conoce su fe, She knows her faith. conoce su Dios She meets her God. y se da cuenta que esta mujer era diferente. She realizes this woman was different. Cuando vamos al contexto nos damos cuenta que hay algo que está sucediendo, When we go to the context, we realize there's something that's que es happening. algo devastador. That's something devastating. Y en pocos versículos dice la palabra And in few verses, the word says, que Ruth pierde a su esposo, Ruth loses her husband. Noemí pierde a su marido, Noemi loses her husband. Noemí pierde 2 hijos Noemi loses 2 children. y ambas mujeres And both women quedaron sin una protección. were without protection. Tampoco tenían provisión para subsistir. They didn't have provision to sustain themselves. O sea que se encuentran 2 mujeres So 2 women are finding themselves. que tienen un futuro invisible. They have an invisible future. No saben qué va a suceder. They don't know what's going to happen. Cuando vamos a la cultura de esa época, When we go to the culture of that era, una viuda a widow que era extranjera that was foreign no tenía ningún derecho, had no right, no tenía ninguna herencia, had no inheritance. no había ninguna garantía de su sustento. There was no guarantee of her sustenance. O sea que Noemí está consciente de lo que está pasando So Noemi is conscious of what's going on. y dice: yo voy a volver a Belén, And she says, I'll go back to Bethlehem, donde ella escucha que Dios está visitando a un pueblo where she hears that God is visiting a people y Dios le está dando pan a su pueblo. and God is giving bread to her people. Entonces ella toma una decisión. So she makes the choice. No nace de una estrategia que ella tuviera, It's not born out of a strategy she would have, sino de una esperanza que ella se había cobijado en ella, but out of a hope she covered herself with. de que aún había una tierra que no era su tierra, That even though there was a land that was not her own, pero una tierra que Dios tenía misericordia de ella. but it was a land that God had mercy upon it. Cuando ellas van en el camino, When they go along the way, ellas están dialogando they are speaking. y Noemí hace algo que para mí profundamente es bien pastoral And Noemi does something that's profoundly pastoral y for de me. una forma bien honesta. And in an honest way, Ella libera a sus nueras she releases her y le dice a sus nueras: and she tells her yo no sé lo que va a daughters-in-law. suceder, She says, I don't know what's going to happen. yo no sé qué el futuro tiene para nosotros. I don't know what the future has for us. Yo les ruego a ustedes I implore you, que vuelvan a su pueblo, go back to your que people. vuelvan a su cultura, Go back to your que culture. vuelvan a Moab, Go back to Moab. que vuelvan a los dioses de Moab. Go back to the gods of Moab. Y Noemí no las manipula porque no le promete nada. And Noemi doesn't manipulate them because she promises nothing. Todo lo contrario,
By the contrary, le está dando algo real. she's giving them something real. Y les está diciendo, si ustedes me siguen a mí, les va a costar. And she's telling them, if you follow me, it will cost Le you. dice, yo no tengo nada que ofrecerles a ustedes. She says, I have nothing to offer you. Ya yo he perdido todo. I lost it all. Yo no tengo nada que darle a ustedes. I have nothing to give you. No tengo hijos, I don't have no children. no tengo seguridad, I have no security. no tengo futuro. I have no future. En otras palabras, Noemí In other words, Noemi les quita a ella toda motivación que ellas pudieran tener removes every motivation they could have para que siguieran caminando con ella. to keep walking with her. Pero lo que queda es una gran verdad que ella se las expone. But what remains is a great truth that she Y exposes. entonces vemos que ellas tenían que tomar una decisión por convicción. And then we see that they had to make a choice by conviction. Orfa Orpha es una de las nueras de Noemí. is one of the daughters-in-law of Noemi. Y besa a Noemí, And she kisses Noemi. se despide de ella, She says se goodbye. despide y le dice gracias por ser tan sincera. Eso lo digo yo, no la Biblia. And in my words, she says, thank you for being honest. Pero yo voy a regresar a mi tierra. I'll go back to my land. Pero vemos en la escritura But we see in Scripture, que Noemí no la condena por tomar esa decisión de regresar, Noemi doesn't condemn her to make that sino que la choice. comprende She understands. y le dice, yo no tengo nada que darte. She says, I have nothing to give you. Yo no sé hacia dónde yo voy. I don't know where I'm going. Por tanto, yo respeto tu decisión de volver atrás. Therefore, I understand your decision to go back. Y ahí es donde surge And that's when it comes. Ruth capítulo 1, el verso 16, Ruth chapter 1, verse 16. donde estas palabras no son algo impulsivo de ella, Where these words are not something impulsive out of her. sino que vemos que es la culminación de un proceso interno de una mujer It's the culmination of an internal process of a woman. que Dios la está llevando a un destino. God is taking her to a destination. Ruth observa a Noemí Ruth observes Noemi. y dice, he visto tu fe, And she says, I've seen your faith. incluso sé tu dolor And I know your pain. y estoy consciente de tu pérdida. And I'm conscious about your loss. Pero yo conozco un Dios, a un Dios de Israel. But I know the God of Israel. Es un Dios que da esperanza. It's a God that gives hope. Entonces Ruth dice, So Ruth says, yo tengo que tomar una decisión, I had to make a choice. pero si yo vuelvo atrás, But if I go back, yo estoy tomando una decisión humana. I am making a human choice. Pero espiritualmente, But spiritually, si yo regreso a mi cultura, if I go back to my culture, si yo regreso a mi pueblo, if I go back to my people, espiritualmente yo estoy retrocediendo. I am spiritually going back. Y por eso que Ruth le dice, And that's why Ruth says, no me ruegues que te deje. entreat me not to leave you. O sea que está rechazando una salida que le están dando. She is rejecting an exit they are giving her. Y Ruth está diciendo, no necesito que me supliques, And Ruth is saying, I don't need you to beg me porque ya yo tomé una decisión. because I already made a choice. A donde quiera que tú vayas, Wherever you go, yo también iré contigo. I will go. O sea, yo no necesito que me expliques nada. I don't need you to explain anything. Donde quiera que tú vivas, Wherever you live, yo también viviré contigo. I will live. O sea, Ruth está renunciando a toda comodidad. Ruth is renouncing every Y commodity. a lo último le dice, mira, at tu the end she pueblo says, será mi pueblo Look, your people will be my y tu people, Dios será mi Dios. and your God will be my God. Este momento clave This key pivotal moment ocurre antes de Belén, happens before Bethlehem, antes del campo, before the field, antes de Boaz. before Boaz. O sea que Ruth no responde So Ruth does not porque está respond viendo el final hacia dónde ella va, porque no lo sabe, because she's seeing the ending she does not know. sino que responde porque conoce una verdad. She responds because she knows a truth. Y esa verdad And that truth es que hay un pueblo is that there's a que people tiene un Dios verdadero. that has a real Y God. yo quiero ese pueblo. And I want that Y people. yo quiero ese Dios I verdadero. want that real God. Dele un aplauso al Señor por eso. Give an applause to God for that. Porque nuestro Dios, el Dios eterno, Because our God, the eternal es el God, Dios verdadero, is a true God. el Dios de Israel. The God of Israel. Amen. Amen. Cuando entramos en esta enseñanza, When we enter this teaching, estamos viendo que Dios we're seeing that God edifica destinos de las personas edifies the destinies of que people toman decisiones correctas. that make the right choices. O sea, hay personas So there's people, que aunque saben que no hay garantías visibles while they know there's no visible guarantee, ni beneficios que son muy rápidos, nor fast benefits, o sea, no me están dando ningún beneficio. so they're not giving you any benefits. Cuando leemos a Ruth, When we read Ruth, nos estamos dando cuenta que nos enseña algo, we realize it's teaching us something. que el reino de Dios tú no lo
heredas por conveniencia. The kingdom of God is not inherited by Tú lo convenience. heredas por una convicción. You inherit it by conviction. Entonces aquí aprendemos So here we learn que cuando hay una dirección espiritual, that when there's a spiritual direction, siempre va a preceder it will always precede la manifestación del propósito de Dios the contigo. manifestation of God's purpose with you. En otras palabras, Ruth In other words, Ruth no estaba eligiendo un resultado, was not choosing results. sino que dijo, yo necesito una dirección. She said, I need direction. Yo necesito caminar hacia el lugar correcto. I need to walk to the right place. Yo necesito estar de parte del pueblo que tiene a Dios verdadero. I need to be on behalf of the people that has a true God. Ella no sabía de Belén. She did not know about Bethlehem. Ella no conocía voz. She did not know Boaz. Ella no entendía la redención. She did not understand redemption. Lo único que ella discierne The only thing she es discerns que si yo retrocedo is that if I go back, por tratar de preservar lo que me enseñaron because in attempt to preserve what I was taught o la cultura que yo aprendí, or the culture I learned, me estoy saliendo de una línea espiritual. I am leaving a spiritual line. Me estoy desalineando. I am disaligning. Y esta mujer reconoce que necesita alinearse And this woman recognizes she needs con un alignment pueblo with a que people tiene al Dios más que suficiente. that has a God that's more than enough. En otras palabras, cuando tú tienes una fe que es madura, In other words, when you have a faith that's tú mature, no necesitas explicaciones de la gente. you don't need the explanations of the people. Antes de obedecer no necesitas que nadie te explique nada. Before obeying, you don't need anyone to explain. Simplemente tú respondes a la verdad. You simply respond to truth. Y aquí hay una enseñanza fuerte. And here's a strong teaching. No se puede abrazar plenamente a Dios God cannot be fully embraced sin abrazar al pueblo del pacto. without embracing the people of Hay the gente que pact. dice, no, yo amo a Dios. There's people that say, oh, I love God. Pero la iglesia a ellos. But the church, En la iglesia hay un On their chorro own. de hipócritas. there's a lot of hypocrites at En la church. iglesia hay gente ahí que me la hacen cada rato, me hacen Or algo. there's people at church that do something. Yo quiero decirte que esta iglesia y las iglesias son el cuerpo de I Cristo. want to show you that this church and the churches Son are la the body of familia de Christ. Dios. They're the family of God. O sea, tú no puedes amar al Dios So eterno you cannot love the eternal God si no amas a la iglesia if you don't de love ese the Dios church eterno. of that eternal God. Porque la iglesia es su amada. Because the church is His La beloved. iglesia es el cuerpo de Cristo. The church is the body of Christ. Él dio la vida por la iglesia. He gave His life for Él the derramó church. su sangre por la iglesia. He shed His blood for the La church. Biblia dice que Él mismo The Bible says that He Himself es la cabeza de la iglesia. is the head of the church. Cuando esta mujer le dice, tu pueblo será mi pueblo, When this woman says, your people will be my people, dice, yo voy a aceptar el gobierno de tu pueblo, she says, I will accept the governance of your people. yo voy a aceptar el orden de tu I pueblo, will accept the order of your people. yo voy a aceptar el proceso de tu I pueblo will accept the process of your people. y yo voy a asumir la responsabilidad de pertenecer a un pueblo. And I will assume the responsibility of belonging to a people. Cuando yo leo esto, When I read this, me está mostrando algo impresionante, it's showing me something impressive. y es que este pasaje de la escritura And it's that this passage of scripture confronta a una espiritualidad moderna confronts a modern spirituality que quiere a Dios sin cuerpo, that wants God without body, que tiene fe sin casa, that has faith without house, que quiere una relación con Dios sin compromiso con la casa de Dios. that has relationship with God without compromise Entonces la with escritura God. me está diciendo algo claro. So scripture is telling me something that's clear. Pertenencia Belonging no es que yo cargo un accesorio de un llamado is not that I carry an accessory of a o una calling prenda que yo me puse para lucir bien. or an accessory to look good. Es parte de un diseño. It's part of a Diga design. conmigo, la iglesia es un diseño de Dios. Say with me, the church is a design of Dígalo, la God. iglesia es un diseño de Dios. Say, the church is a design of God. Es un diseño de Dios para formar, It's a design of God to form, para proteger to protect, y para establecer. and to establish. Dile al que está a tu lado, Dios no construye Now, the person next to you, God does not build tu destino your destiny sobre lo que tú estás viendo, over what you're seeing. lo construye He builds it sobre decisiones over choices, correctas the right que tú choices tomas that you make cuando eres vulnerable. when you are vulnerable. Dile, prepárate, Tell them, prepare porque Dios yourself, tiene algo grande contigo. because God has something great with you. Dile al que está a tu lado, el reino Tell the person next to you, the no kingdom se hereda por conveniencia, is not inherited by se convenience. hereda por convicción profunda. It's inherited by profound conviction. Dile al que está a tu lado, antes Tell the person next to you, de before que se manifieste el propósito de Dios en tu vida, the purpose of God is manifest in your life, Dios siempre God will va a always establecer establish una dirección espiritual a spiritual direction, y lo hace and profundamente. He does so profoundly. Amén. Amen.
Siempre Dios te va a dirigir. God will always direct you. Ahora hay una enseñanza, otra enseñanza profunda aquí. Now there's another profound teaching Y here. es que Dios honra Is that God honors las decisiones the choices que tú tomas that you make cuando no hay nada visible que tú digas yo voy a ganar algo. when there's nothing visible that says I will earn something. En esos momentos de tomar esas decisiones, In those moments of making those Dios choices, está buscando revelar la pureza que hay en tu corazón. God is seeking to reveal the purity within your heart. O sea que Ruth decide quedarse So Ruth decides to stay cuando Noemí no tiene nada que ofrecerle. when Naomi has nothing to offer. O sea, no hay promesa, So there's no no hay promise, provisión, no provision, no hay futuro, no future, solo hay una verdad. just one truth. Observa eso, solo una verdad. Observe, there's just one truth. O sea que Dios So God no te mueve does not move you por un discurso by a discourse, espiritual, a spiritual te speech. mueve por una decisión interna firme que tú tienes por dentro. He moves you out of a spiritual decision that you have inside. Porque esa convicción y esa decisión interna de pertenecer Because that conviction, that decision to belong, es la que te va a llevar is the one that will carry you a definir todo lo que tú eres en el Señor. to define everything you are in the Lord. Ruth me está enseñando algo importante. Ruth is teaching me something important. Y es que las transiciones And is that transitions no son castigos. are not punishments. Dile al que está a tu lado, las transiciones Tell the person next to you, no son transitions castigos. are not punishments. Dile, Dios te transicionó. Tell them God transitioned you. O sea que lo que ha parecido quizás una pérdida para ti So what seemed to be lost for you es una preparación. is preparation. Dios te está preparando para algo mayor. God is preparing you for something greater. O sea que lo que parecía que era un final So what seemed to be the end ahora se convierte en una puerta, is now a door, se convierte en un umbral an umbral. que Dios pone frente a ti y te dice entra, He places it before you and says, porque "Go voy a in, hacer algo diferente. because I will do something vastly different." Ahora quiero aclarar algo. Now I want to clarify something. Nada de esto None of this se hubiera activado en esta mujer could have been activated in this woman si no hubiera tomado una decisión consciente had she not made a conscious decision de no regresar to not return a una cultura anterior, to the former culture, a una vida anterior, to the former life, a una tierra que su Dios no era el Dios eterno, to the land whose God was not the eternal God, sino que ella decide, but she decides, está consciente she is conscious, y dice, si yo viro, yo retrocedo. and says, if I return, I retreat. No, yo voy en la dirección correcta. No, I go in the right Yo direction. voy a avanzar. I will advance. O sea que en otras palabras, So in other words, Dios no premia la impulsividad de la gente, God doesn't reward impulsivity. sino que Dios premia tu fidelidad con Él. God rewards your faithfulness with Him. Y cuando alguien como Ruth And when someone like Ruth elige correctamente el camino que debe tomar, correctly chooses the way she must take, está premiando esa fidelidad. He is rewarding that faithfulness. Y aunque esté en el momento más frágil de su vida, And while you may find yourself in the most fragile moment Dios of se life, va a encargar. God will take Dile care. al que está a tu lado, Dios se va a Tell the encargar person next to you, God will take de care hacer todo lo que va a hacer contigo. to do everything He will do with Dile, you. tu transición no fue una casualidad. Tell them your transition was not by Es que Dios te chance. está llevando a otro nivel. God is taking you to a new Dios level. te está llevando a otra temporada. God is taking you to a new season. Dile al que está a tu lado, lo pasado quedó atrás. Tell the person next to you, the past is behind. Dile, deja el pasado. Tell them, leave the past behind. Enfócate a lo que Dios está poniendo frente a ti. Focus to what God places before you. Hay algo importante. There's something important. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Esta enseñanza This teaching es bien importante. is very important Porque cuando una persona elige because when a person chooses dirección direction por seguridad by assurance o pertenencia or belonging antes que comodidad before commodity o verdad or truth antes que conveniencia, before convenience, Dios convierte God esa decisión turns that choice en una redención, into redemption, en un propósito into purpose y en un legado. and legacy. O sea, Dios te impulsa a otro nivel. God propels you to a next level. ¿Qué quiero decir con esto? What do I want to say with this? Ruth no sabía para dónde iba. Ruth didn't know where she was going. Ella no sabía lo que iba a pasar. She didn't know what was going to happen. Ella no sabía dónde iba a llegar. She didn't know where she would go. Pero ella sí sabía que tenía que caminar. But she knew she had to walk. Ella sabía
sabía que no podía volver atrás. She knew she could not go back. Ella sabía que Dios tenía algo preparado más al frente. She knew God had something prepared for her in Y store. eso fue lo suficiente And that was enough para que cambiara la vida de esta mujer por completo. to change the life of this woman Hay entirely. mujeres aquí There's women que here. Dios ha transicionado en este día. God has transitioned to Y say. Dios las está moviendo en este día God is moving them to say. para llevarlas a un futuro mejor. To take them to a new future. Pero el enemigo But the enemy ha querido recordarte el pasado. has wanted to remind you of your Ha querido past. recordarte de dónde vienes. Has wanted to remind you where you come Y from. mira cómo eran las cosas anteriores. And look at all the previous things. Tú conoces el pasado. You know the past. Lo que pasa es que no conoces el futuro. The thing is, you don't know the Y future. Dios te está diciendo, God is telling you, camina hacia el frente aunque no sepas. walk forward even if you don't Porque yo know. voy delante de ti, Because I go before you, enderezando lugares torcidos straightening y pathways quebrando cerrojos de hierros. and breaking down locks. Se abren puertas para ti. Doors open for Dile al que you. está a tu lado, se abren puertas. Tell the person Vamos, next to you, díselo, doors se abre open for you. puerta. Tell them, doors are Dile, estoy opening for you. profetizando sobre tu vida. Say, I am prophesying Que upon se you. abren nuevas puertas para ti. New doors are opening for Ay, you. yo no sé, esta casa es I profética. don't know, this house is prophetic. Yo estoy en una casa I profética. am in a prophetic house. En una casa que ve el cumplimiento de Dios. A house that sees the fulfillment of En una God. casa que sabe que las palabras tienen peso. A house that knows that words have weight. Y que la palabra profética tiene peso. And the prophetic word has weight. Mira el que está a tu lado. Tell the person next to Míralo you. con ojos de profeta. Look at them with the eyes of a prophet. Y dile, Dios honra And tell them, God honors las decisiones the choices que tú tomas that you make cuando no hay nada que ganar. when there's nothing to win. Porque ahí es que Dios va a revelar Because that's when God will reveal cuál es la pureza de tu corazón. what is the purity in your heart. Dile, Dios mira el corazón de los hombres. Say, God looks at the heart of man. Dile al que está a tu lado, cuando hay promesas que no son visibles, Tell the person next to you, when there's promises that are not visible, ni beneficios inmediatos, nor immediate benefits, lo único que queda, the only thing left dile, es la verdad. is truth. Tell them, truth. Y la verdad And truth es Cristo. is Christ. Dile, y conoceréis la verdad, Tell them, you will know the truth, y la verdad te hará libre. and the truth shall set you free. Dile, tú eres libre. Tell them, you are Tú eres free. libre. You are Porque free. conoces la palabra del Because Señor. you know the word of God. Y Él es la palabra. And He is the En el word. principio era el verbo, The beginning was y the el verbo word. era con Dios. And the word was Y with el verbo God. And the word era Dios. was God. Es Dios. Is God. Él es la He palabra. is the word. Y la palabra es viva. And the word is Es living. eficaz. Is truthful. Es más cortante que toda espada de dos filos. More sharp than double-edged Y swords. penetra hasta partir el alma. Penetrates down to the soul. Así que hoy esta palabra So today this word va a derribar will fortalezas take down en fortresses el nombre de Jesús. in the spiritual, in the name of Jesus. Voy a decir esto con mucha claridad. I will say this with clarity. Antes de hablar de pertenencia, Before speaking of belonging, tenemos que afirmar algo we must affirm something que para mí es importante, that for me it's important porque define el ADN de una casa. because it defines the DNA of a house. O sea que Vida Eterna Church So Vida Eterna Church no es un lugar is not a place al que se llega por accidente. where you come by in accidents. Dile al que está a tu lado, tú no estás aquí por accidente. Tell them you're not here by chance, by accident. Díselo, tú no estás aquí por accidente. Tell them you're not an accident here. You're not here by chance. Pero tampoco, But that doesn't also mean. escucha lo que estoy diciendo, Listen, no llegas por accidente, you don't come here by chance, pero tampoco te quedas aquí por obligación. but you also don't stay here by obligation. ¿Qué pasó ahora? What happened? Yo estoy hablando claro, I'm speaking clearly. como hay que hablar, ¿verdad? The way we have to Como talk. se le habla a la familia de Dios, The way you speak to the family. como se le habla a la familia, claro. The way you speak to the family clearly. Entonces, So then, así como Ruth, in the way that Ruth, por la palabra, by the word, no fue obligada was not obligated a caminar con Noemí to walk with Naomi o acompañar a Noemí, or to accompany her. aquí nadie Here, no one en esta iglesia in this church es retenido por manipulación. is retained by manipulation. Diga conmigo, reprendo todo espíritu de Say with manipulación. me, I rebuke every spirit of En el nombre de manipulation Jesús. in the name of Jesus. Tampoco se retienen a las personas People are also not retained por miedo by fear o porque haya un buen discurso en medio de la casa. or because there's a good speech in the midst of the house. Nosotros creemos en la dirección de Dios. We believe in the direction of God.
Creemos en la palabra de Dios. We believe in the Word of God. Y creemos con todo nuestro corazón And we believe with all our heart que cuando Dios dirige that when God directs la vida de una the persona, life of a person, Él mismo He himself se encarga is taking care de afirmar a esa persona. of affirming that person. Él mismo He himself se encarga de convencer a esa persona. ensures to convict that person. Y Él mismo And He himself es el que le da reposo a esa persona is the one that gives that person rest y le da paz. and gives them peace. Dile al que está a tu lado, tú no estás aquí por manipulación. Tell the person next to you, you're not here by manipulation. Tú estás aquí porque quieres estar, You're here because you want to, porque sientes paz, because you feel peace, porque Dios te da paz. because God gives you peace. Amén. Amen. Algo importante Something important que también quiero dejar claro. that I also want to leave very Ay, pastor, clear. ahí viene el machete. Oh, Pastor, I got the machete. Y lo voy a decir bien claro. And I'm going to say it very clearly. Y ustedes me conocen por muchos años. You know me for many years. Esta casa This house no persigue a las personas. does not persecute people. Es una casa que recibe It's a house a that quienes receives Dios está trayendo those God is bringing en su tiempo, in His time, en su propósito in their purpose, y bajo su and gobierno. by His governance. Dios trae personas God brings people de diferentes lugares, from many places, en diferentes momentos, in many times, de diferentes caminares, si se puede decir, espirituales. of different spiritual walks. Tal como Ruth llegó a Belén The same way Ruth arrived to Bethlehem en un momento de pérdida. in a time of loss. No era un momento de plenitud It de wasn't su vida. a time of abundance in No her fue el life. mejor momento de su vida. It wasn't the best time in her life. Había perdido todo. She had lost it all. Algunos llegan aquí con mucha claridad. Some arrive here with great clarity. Hay otros que han llegado aquí cansados. Others come here tired. Hay otros que llegan con muchas preguntas. Others come here with many questions. Preguntas válidas Valid y questions. preguntas muy profundas. And profound questions. Hay otros que llegan con muchas heridas. Others come here severely wounded. Heridas que son profundas. With wounds that are profound. De procesos en su vida. Of processes in their life. Hay otros que llegan Some come here con cosas que no saben ponerle nombre. with things that they don't know how to name. Y quiero decirle algo. And I want to tell you something. Nunca eso ha incomodado a nadie en esta casa. That has never made someone uncomfortable in this house. Todo lo contrario. By the contrary. Nosotros entendemos que hay procesos en la vida de la gente. We understand there's processes in the life of people. Son procesos espirituales. Spiritual processes. Nunca tu proceso es el mío. Your process will never be the same as Nunca my tu own. proceso es el de tu hermano. Your process will never be the same as your O brother. sea, no hay uniformidad en los procesos espirituales de la gente. There is no uniformity in the spiritual process of people. Porque no todos Because not everyone pasan por la misma situación. go through the same things. También no todos Also, not everyone llegan con un nivel de madurez. come with a level of maturity. Ni todos llegan con una misma historia. Not everyone comes with the same story. Y quiero decirte que aún así es parte del diseño de Dios. And I want to tell you that's still part of God's design. Eso Dios lo tiene preparado. God has that prepared. Aquí no exigimos, Here we don't expect or no exigimos we don't demand que la gente llegue people- maduros en el Señor. that people come mature in the Lord. Que la gente llegue con todo el conocimiento de la palabra. That people come with all the knowledge of the word. Aquí nosotros acompañamos a la gente en su proceso Here we join people in their process para que alcancen el destino de Dios en su vida. so they may reach the destiny of God over ¿Qué es their lo que life. estoy diciendo con esto? What am I saying with this? Que esta casa This house honra el ritmo de Dios. honors God's rhythm. Esta casa honra los procesos de Dios. This house honors God's processes En cada vida, in every life, en cada familia. in every family. Porque sabemos que la obra del Espíritu Santo es algo genuino en la vida de la gente. Because we know that the work of the Holy Spirit is something genuine in the life of people. Y nunca yo puedo presionar la vida espiritual de alguien And I can never pressure the spiritual life of por someone mi presión humana, or in my human pressure. sino que debo darme cuenta, y los líderes debemos darnos cuenta We, the leadership, must realize lo que pasó Noemí, con Noemí, with what happened to Noemi. que no forzó a Ruth para que se quedara. She did not force Ruth to stay. O sea, todos llegamos So we all come here
de algún lugar, from one place. llegamos por una transición. We come here by transition. Ruth no estaba buscando una nueva tierra Ruth was not looking for a new land porque todo estuviera bien, because everything was okay, sino porque algo se le había cerrado but because something had closed. y ella decía, yo no puedo seguir igual. And she said, I cannot remain Mi the vida same. tiene que cambiar. My life must change. Yo no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. I cannot keep doing what I'm doing. Si yo quiero ver algo diferente en mi vida, tengo que hacer cosas diferentes. If I want to see something different in my life, I had to do different things. Y de la misma manera, And in the same way, lo que quiero aclarar what I want to clarify es que nadie busca una casa espiritual is that no one looks for a spiritual house cuando todo está perfectamente acomodado por dentro. when everything is perfectly in its place inside. O sea, a veces So sometimes llegamos porque Dios te movió y estabas claro. we come because God moved you and you were clear. Otros han llegado porque su etapa se terminó en ese lugar. Others arrive because their season ended in that place. Otros quizás han llegado porque necesitan escuchar de nuevo la voz de Dios. Others have arrived because they need to hear God's voice again. Sin agendas, Without agendas. quieren escuchar la voz de Dios con claridad. You want to hear God's voice clearly. Lo que quiero decir con esto es, tú que estás aquí, What I want to tell you is you who are here, tus transiciones espirituales your spiritual transitions no han sido fracaso. have not been failures. Dile al que está a tu lado, no estás en fracaso. Tell the person next to you, you are not in failure. Dile, tienes una evidencia. Tell them you have Tú evidence. estás evidenciando You are evidencing que hay un crecimiento espiritual en tu vida. there's spiritual growth in your life. O sea, Dios se mueve So God moves cuando algo ya cumplió su función when something fulfilled its function. y es tiempo de tú entrar en una nueva temporada. And it's time for you to enter a new season. Hay gente que ha sido Dios el que los ha empujado. There's people that have been propelled by God. Y esto es importante, And this is important. bien importante decirlo. Very important to say. Y lo digo con madurez pastoral. And I say so with spiritual Y maturity lo digo con un profundo respeto, and with profound respect. tal como lo veo en el pasaje de Ruth. In the same way I see it in Ruth's passage. Lo voy a decir claro. I will say so clearly. Estar aquí en vida eterna To be here in vida eterna no invalida does not lo que invalidate Dios hizo antes en tu vida. what God did before in your life. ¿Escuchó bien? Did you hear that well? Nosotros honramos los procesos de Dios. We honor God's processes. Y Ruth, And Ruth, nos damos cuenta en la palabra cuando sigues estudiando we realize in the word when you keep que studying, no deshonró a Moab por abrazar a Israel. did not dishonor Moab to embrace Israel. Simplemente respondió a una nueva dirección de Dios. She simply replied to a new direction of Lo que God. quiero decir con esto What I want to say with es this, que Dios no borra tu historia espiritual. God does not delete your spiritual Dios history. no minimiza tus experiencias del pasado. God does not minimize your experiences. Y lo voy a decir más fuerte. And I will say so louder. Dios no desacredita a los líderes que caminaron contigo en el pasado. God does not discredit the leaders that walked with you O before, líderes que caminaron contigo en otras temporadas. or leaders that walked with you in other seasons. Porque Dios no se contradice. Because God does not contradict himself. O sea, Él no construye So he does not build destruyendo by destroying tu manera pasada your past o tu proceso pasado, or your previous process, ni negando una experiencia que tú viviste. or nullifying experiences you live. Porque cada temporada, Because every season, cada casa, every house, cada liderazgo every leadership sano that's healthy tuvo un propósito en tu vida had its purpose in your y tuvo un life propósito de formación. and had a purpose of Y ese formation. propósito And that purpose merece honra. deserves its honor. Diga conmigo honra. Say with me, honor. Ahora, cuando una etapa en tu vida se cierra, Now, when a stage in your life is closed, no se cierra con resentimiento, it's not closed with resentment ni se cierra despreciando, or neglecting. se cierra con gratitud It's closed with gratitude. y se cierra con discernimiento. It's closed with discernment. Yo sé que hay cierres en tu vida I know that there's closures in your life. que han sido rupturas, There have been ruptures. no han sido transiciones. There have not been transition. Ha sido que Dios ha roto algo. It's been that God broke Y something. cuando Dios cierra una And puerta, when God closes a door, no lo hace para humillar tu pasado. He doesn't do it to humiliate your Lo past. hace porque va a proteger tu futuro. He does so because He will protect your future. Porque Él está a punto de hacer algo nuevo. Because He's about to do something new. O sea, lo que quiero decir es que esta iglesia So what I want to say is that this church jamás will never
ni lo hará, no ha hecho, ni lo hará en ningún momento. will never do, has never done, nor will it ever do. Nosotros no cultivamos We do not cultivate una espiritualidad a spirituality que habla mal that speaks ill de lo que tú viviste en tu vida anterior antes de llegar, of what you lived in your previous life before coming here, para justificar lo que Dios va a hacer en tu vida ahora. to justify what God will do in your life now. O sea, yo creo So I believe que como casa, that as a house, si tenemos una fe madura if we have a mature y faith, si somos maduros en el Señor, and if we are mature in God, sabemos agradecer lo que fue. we know to be thankful of what was. Y aprendo de lo que me dolió. And I learn from what hurt, Y avanzo con un corazón puro, and I advance with a pure heart. tal como Ruth avanzó, The same way Ruth advanced, sin maldecir el pasado con Moab. without cursing the past with Por Moab. eso es que esta casa That's why this house no opera. does not operate. Escucha bien, no opera Listen well, does not operate desde la presión from pressure de que tú tienes que quedarte en este lugar. that you have to stay in this ¿Escuchó place. bien? Did you hear that well? Ay, ay, ay. Ni desde el temor, si te vas te va a ir mal. Nor out of fear, like if you leave, it'll be bad for you. No. No, Yo he tenido personas I've had people, que I've han lost estado people en temporadas con nosotros that they've been in seasons with y me han us, dicho, pastor, and they've said, Pastor, me voy. I'm leaving. ¿Ah? ¿Sabes qué yo hago? Si know me what dan I la do? oportunidad. If they give me the chance, Porque hay otros que se me van por texto o no me dicen nada. Se fueron y no because dijeron nada. there's some that just leave by text or don't Todavía yo say estoy anything. buscando dónde está esa madurez. I'm still looking for the maturity. Me han dicho, pastor, necesito hablar contigo. Sí. They say, Pastor, I need to speak with you. Lo cito y me I dicen, me voy. give an appointment and they ¿Sabe qué say, yo hago? I leave. You know what I do? Hijo, hija, yo te bendigo. Son, daughter, I bless you. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es del And Señor. you know why? Because the church is of God. La iglesia no es nuestra. The church is not ours. Yo bendigo tu vida. I bless your life. Bendigo tu casa. I bless your house. Bendigo tu familia. I bless your family. Aquí tienes a una familia. You have a family here. Aquí estoy para servirte. I'm here to serve you. Si necesitas algo, llámanos. If you need something, call us. Aquí estamos. Here we are. Ven en paz. Go in peace. Bendigo tu vida. I bless your life. Nunca le he dicho, no, tú no te vas a ir. I never said, no, you're not leaving. No. Porque aquí nadie está por obligación. No one should be here out of obligation. Quizás hay personas que han pensado, pastor, pero tú los dejas ir así. La iglesia no es mía. Maybe some people think, oh, Pastor, you just let La them. iglesia es del The church is Señor. not mine. The church is the Lord's. ¿Ah? Duele, que si duele, It duele. hurts a lot Porque uno los ama. because you love them. Pero hay otros que se van, There's others that leave. ni siquiera me dicen a mí como el pastor nada. They don't even tell me anything as their pastor. Entonces me di cuenta que yo no era su pastor. And then I realized I was not their pastor. ¿Entendió? Do you understand? El que se va de una iglesia y no habla con su pastor, The one who leaves the church and doesn't speak to the ese no pastor, era su pastor. that was not the pastor of him. Porque si de verdad era tu pastor, Because if he really was your tú pastor, le comunicas. you would communicate. Pastor, me voy de la iglesia. Pastor, Por la I razón que sea. have no to leave the importa. church, any reason. Pero eso es la manera correcta. But that's the right way. Amén. Amen. Hay otros There's others que se han ido por mensaje de texto. that had left by text message. Pastor, te escribo porque hasta aquí llegué. Pastor, I write because No vuelvo más a up la to this iglesia. point, I don't return to the church anymore. Te bendigo. I bless you. Bendigo tu casa, oro por ti. I bless your house. I Pero pray for ¿sabes you. qué yo le pido a todas esas personas? But you know what I ask all those people? Claro, a los que me escriben o los que se sientan conmigo a explicarme. You know, those who write or sit down to explain, Yo les digo, lo único que te pido the only thing I ask es que nunca te apartes del Señor. is that you never draw away from God. Es que ames a Dios sobre todas las cosas. Is that you love God above all Es que no things. descuides tu vida espiritual. That you don't neglect your Es spiritual que life. busques una iglesia donde te sientas bien. Look for a church that you feel good. Ora para que Dios te dirija al lugar correcto. Pray for God to take you to the right place. Pero no te apartes del Señor. But don't draw away from God. Ahí hay reposo. There's rest. Ahí hay alineación. There's alignment. Y ahí vamos a ver fruto. And then we'll see fruits. Por eso es que esta casa no opera por presión That's why this house does not operate by pressure. de decirte, no, tú tienes que quedarte. Or saying, no, you have to stay.
Ni desde ese temor que si te vas te va a pasar algo. No, eso es brujería, hechicería. Or out of the fear of, oh, if you leave, something will happen. No, that's witchcraft. Claro, hay personas que se van en desobediencia ellos con Dios y allá les suceden cosas, pero no es culpa de nosotros. You know, some people leave in disobedience with God. And Porque things eso pasa happen. cuando Dios te lleva en un camino y tú te sales de ese camino que Dios te lleva. But that's not- Tienen consecuencias. That's not our fault. That's because some things happen as consequence when God Pero has la you in a way. verdadera pertenencia a un lugar no nace de meterle miedo a nadie. But the true belonging of a place is not born out of putting fear in someone. Nace de un convencimiento interno que yo tengo que Dios me trajo a este lugar. It is born out of an internal conviction that God brought me to Y this cuando place. Dios afirma un lugar And when God affirms a place en tu vida como una casa espiritual, in your life as a spiritual house, el alma lo sabe antes que la mente. the soul knows before the mind. Ahí hay reposo, There's rest, hay alineación, there's alignment, hay fruto. there's fruit. Y cuando ese convencimiento And when that conviction aún no ha llegado, has not yet arrived, caminamos con paciencia, we walk patiently, caminamos con amor, we walk with love, caminamos con la verdad, we walk with truth, confiando en que Dios es lo suficientemente fiel trusting that God is more than enough and faithful para dirigir a cada persona to guide every person al lugar donde esa persona va a florecer. to the place that person will flourish. O sea, así como guió a Ruth The same way he guided Ruth hasta que la llevó a Belén. until he took her to Bethlehem. Dile al que está a tu lado, Dios no te trajo aquí Tell the person next to you, God did not bring you para borrar tu historia anterior, to delete your previous story, sino para continuar con tu historia. but to continue with your story. Amén. Amen. Yes. Dile al que está a tu lado, las transiciones no son fracasos, Tell the person next to you, transitions are not failures. son señales de crecimiento. They are signs of growth. Díselo, Tell them. son señales de crecimiento. They are signs of growth. Yo te estoy viendo crecer I am seeing you grow, y te voy a ver crecer. and I will see you grow. Voy cerrando. I'm closing. Ruth, Después de entender after understanding cómo se llega a una casa, how you arrive to a place, to en a house, este pasaje nos enseña algo, this passage teaches us y something, es que tenemos que comprender is that we must understand no solamente cómo se llega, not just how to arrive, sino cómo se permanece en ella. but how to remain. O sea que Ruth no solo caminó hacia Belén, Ruth not only walked to Bethlehem, sino que dijo, me voy a quedar. she said, I will stay. Y esa permanencia And that belonging nos damos cuenta que no nació porque la obligaron, was not born out of obligation. sino porque ella tenía una convicción dentro de ella It was born out of a conviction que fue afirmada en su corazón. that was affirmed in her heart. Tu casa será mi casa Your heart, your house will y be tu my Dios house, será mi Dios. and your God will be my God. Y esa convicción que Ruth tenía, And that conviction Ruth had, de la misma manera, in the same way, es esa misma pertenencia que debemos tener de una casa espiritual. it's the same sense of belonging we need of a Y spiritual que usted house. entienda que usted pertenece a una casa espiritual, And you understand you belong to a spiritual house. no porque nadie lo haya presionado, Not because someone pressured you, sino porque usted tiene una certeza en su espíritu but because you have a certainty in your spirit que está confirmando that is confirming que este es el tiempo de usted en ese lugar. this is the time of you in that place. O sea, nadie pertenece genuinamente a un lugar So no one belongs generally to a place si ha sido empujado con fuerza, con violencia, if they've been forced, violently placed in o there, porque alguien lo esté vigilando, or because someone is watching them, o porque alguien le está haciendo sentir culpa. or because someone is making them feel guilt. O sea, tú perteneces a una casa espiritual You belong to a spiritual house cuando tu corazón reconoce la alineación a esa casa. when your heart recognizes alignment to ¿Usted that escuchó? house. Did you hear that? Perteneces a una casa espiritual You belong to a spiritual house cuando tu corazón reconoce que tú te alineas a esa casa, when your heart recognizes you align to that cuando house, tú reconoces que ahí tienes tu cobertura when you recognize you have the covering there, y que ahí está el propósito de Dios en tu vida. and the purpose of God is there. En otras palabras, In other words, la pertenencia real real belonging no se decreta con tu boca, is not decreed by your mouth, se revela con tus acciones. is revealed with your actions. O sea,
En una casa saludable, So in a healthy house, las personas no se quedan por tener miedo a perder algo, people don't stay out of the fear of losing something. sino que tienen claridad They have clarity de que han encontrado algo en ese lugar. that they found something in that place. O sea, Ruth no se queda con Noemí por tener temor del futuro, Ruth doesn't stay with Naomi out of fear of the future. sino que ella se convenció She was convinced de que ese destino that destiny que Dios había preparado para ella that God had prepared for estaba her frente a ella. was before her. Ella estaba caminando en la dirección correcta. She was walking in the right way. Y así también hay gente en esta casa hoy So too, there's people here in this house today. que se quedan porque hay alimento, They stay because there's food. que se quedan porque ven un orden, They stay because they see order. que se quedan porque ven dirección en la palabra, They stay because they see direction in the que se quedan word. porque hay un lenguaje espiritual que edifica su vida, They stay because there's a spiritual language that edifies their life, pero no un mensaje que los confunde. but not a message that confuses them. Y cuando alguien pertenece de verdad a algún lugar, And when someone truly belongs to a place, no necesita que lo persigan, they don't need to be followed. no persecuted. necesita que lo supervisen todo el tiempo, They don't need to be supervised all the time. porque el compromiso que tiene con la casa espiritual Because their compromise commitment with that spiritual house nace desde adentro, is born in the inside, está bien metido dentro de ti. is very deep inside you. Por eso That's why es importante conectarte con la casa espiritual genuinamente, it's important to genuinely connect yourself que to the tu spiritual fruto house. sea visible, That your fruit is visible. que tú ames la casa donde Dios te tiene, That you love the house God que tú has you in. protejas la casa donde Dios te That tiene, you protect the house God has you in. que tú demuestres que eres parte de la iglesia, de la familia de Dios. That you show you're part of the house of God. ¿Sabes que la pertenencia espiritual es un proceso? You know that spiritual belonging is a process. ¿Cuántos han estado en proceso? How many of you have been in processes? No es que ya yo soy parte de esta casa porque llegué hoy. It's not that, oh, I'm here, I'm part of this house No, because no I es just got here. instantáneo. No, it's not Tú instant. puedes tener una corazonada You may have a hunch o una palabra en tu interior que Dios te diga, este es el lugar que te traje. or a word inside you that says, I brought you here. Pero va a haber un proceso. But there will be a process. Diga conmigo proceso. Say with me, process. ¿Por qué se lo digo? Porque Ruth tuvo que caminar. Why do I say? Because Ruth had to walk. Aunque estaba convencida, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Well, she was convinced that your people will be Ella my tuvo people, que your God my continuar God. caminando. She had to go Y on. a pie, On no era en foot. tren, Not on ni en train, avión, nor ni en airplane, barco, nor boat, ni en jet ski, nor jet ni en skis, lancha, ni en nor- bicicleta, ni en motora. nor Era bicycles a or pie. motorcycles, on foot. Y trabajar también. And work as well. Entonces, Jesús mismo, So Jesus himself, cuando vamos a la palabra, when we go to the word, permitió que personas lo siguieran allowed people to follow him de lejos from a distance antes de caminar cerca de él. before walking close to him. No sé si me estoy dando a entender. I don't know if I'm giving myself to understand Cuando that. tú vas a la Biblia, When you go to the word, te das cuenta que Jesús nunca manipuló multitudes. you realize that Jesus never Nunca lo manipulated hizo. multitudes. He never did it. Siempre habló con la verdad porque Él es la verdad. He always spoke the truth because he is the Y truth. esa verdad And that truth, lo que hizo fue que separó what it did was it separated a los curiosos the curious de los convencidos, from the convinced, de los que tenían convicción. from those who had conviction. Dile que está a tu lado, a veces hay curiosos. So the person next to you, sometimes there's curious. Díselo, hay gente curiosa. There's people that with Déjame ir a esa curiosity. iglesia a ver qué hay ahí. Let me look to that church. What's in there? Déjame ver si es verdad que ahí se profetiza. Let me see if it's really about prophesying. Déjame ver lo que ellos están diciendo. Let me see what they're saying. ¿Sabes que tenemos mucha gente que llega así? You know, we have a lot of people that come Por here like curiosidad. that. By curiosity. Pero se quedan. But they stay. ¿Cómo es que dice el refrán? ¿La curiosidad qué? What does the saying goes? Curiosity. No lo digo, eso es broma. Yo No, sé that's que joking. llegan buscando que I know. Dios le hable I know they come here looking for God to speak to them. y buscando que Dios revele, And seeking for God's buscando revelation. una dirección, Seeking direction con una demanda frente al Señor. as a demand before God. Señor, necesito un cambio en mi vida. Lord, I need change in my Necesito que life. tú me hables. I need you to speak to me. Y si no encuentras un lugar donde Dios hable, And if you don't find a place where God speaks, va a ser difícil. it will be very hard. Dile al que está a tu lado, Dios habla. To the person next to you, God speaks. Amén. Amen.
Cuando una persona comienza a pertenecer de verdad a un lugar, When a person truly begins to belong to a place, algo cambia en su lenguaje something changes in their y algo language cambia en su actitud. and something changes in their attitude. Lo mismo le pasó a Ruth. The same thing happened to Ruth. O sea, ya Ruth no estaba hablando desde una distancia, So Ruth was not speaking out of a distance. sino que comienza a hablar porque ya ella tenía identidad de quién era ella. She begins to speak because she had identity of who she was. O sea, Ruth dejó de ver al pueblo de Dios Ruth stopped seeing the people of God o la casa de Dios or the house of God como un lugar de visita as a place to visit y comienza a verlo and begins to see it como un lugar donde me cuidan. as a place to be taken care of. Ese será mi pueblo, That will be my people. ese será mi Dios. That will be my God. Y ella comienza a servir And she begins to serve porque cuando tú llegas a un lugar así, because when you go to a place like que that, no es que llegues de visita, is that you don't get there to sino visit. que lo empiezas a ver como un lugar que te va a cuidar, You begin to see it as a place that will take care que of te va a you, alimentar. that will feed you. Tú comienzas a servir, You begin to serve. comienzas a orar, You begin to pray. comienzas a You involucrarte, begin to get involved. no porque nadie te lo esté exigiendo, Not because someone is demanding it of you, sino porque tu corazón ha sido tocado. but because your heart has been touched. Tú tienes un sentido profundo de una responsabilidad espiritual en tu vida. You have a profound sense of a spiritual responsibility in Porque es life. que cuando tú decides pertenecer Because when you decide to belong, y esa pertenencia es and auténtica, that belonging is authentic, ahí es donde eso va a producir en ti quién tú eres en el Señor. that's where it will produce in you who you are in the Eso Lord. va a producir en ti identidad. It will produce in you identity. Diga conmigo identidad. Say with me, identity. Dile que está a tu lado, hay que tener identidad. Tell the person next to you, you must have identity. Dile, y la identidad And identity produce compromiso. produces compromise. Ay, 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 ay. O sea, en esta iglesia So in this church, tampoco competimos we don't compete por ver lealtades to see loyalties forzadas. that are forced. Aquí no se forza nada. We don't force anything here. Así como Noemí no retuvo a Ruth porque le convenía. The same way Noemi didn't retain Ruth because it was convenient. Creemos que cuando Dios afirma a alguien en un lugar We believe that when God affirms someone in a place como una casa espiritual o como un hogar espiritual, as a spiritual house, Dios mismo va a establecer ese vínculo. God himself will establish that Ese bond. vínculo donde tú vas a entender que es un espacio que tiene procesos. That link, what you will understand, is a space that has process. Y tú vas a honrar ese proceso de Dios. And you will honor that process of God. Y tú vas a honrar el tiempo de Dios. You will honor God's time. Y vas a respetar a cada persona en ese lugar. And you will respect every person in that place. Así que yo prefiero I prefer que usted tenga una convicción profunda that you have profound conviction antes de tener before having una aparente an appearance conexión con esta casa. of connection to this house. O sea, no algo artificial. So nothing artificial. No es inteligencia artificial. It's not AI. No, necesitamos gente genuina. No, we need genuine people. Gente que sientan. People who sow. Gente que tengan discernimiento. People who feel and have discernment. O sea que preferimos, So we prefer, queremos, we want, amamos we love personas que lleguen a este lugar people who come to this place alineadas con el destino de Dios para su vida. aligned with God's destiny for their lives. Así que vida eterna So vida eterna. no es una iglesia perfecta. It's not a perfect church. No es una casa perfecta. It's not a perfect house. Pero es una iglesia que tiene dirección. But it's a house that has direction. Sabemos hacia dónde vamos. We know where we're going. Y sabemos con quién vamos. And we know who we are going Y sabemos with. quién va frente a nosotros. We know who goes before us. Y cuando la dirección de Dios And when God's direction o la persona se alinea con la dirección de Dios, or the person is aligned with God's direction, el pertenecer para mí deja de ser ya una pregunta belonging ceases to be a question for me y se convierte en una convicción dentro de ti. and becomes a conviction inside Es you. que yo pertenezco a ese lugar. I belong to that place. No porque alguien te lo dijo, Not because someone told you, sino porque el Espíritu Santo trajo confirmación profunda dentro de ti. because the Holy Spirit brought profound conviction Y inside. cuando eso sucede, And when that happens, la casa the house deja de ser ese lugar donde tú asistes starts being that place where you visit, y se convierte and it becomes en el lugar donde tú edificas, the place you edify, en el lugar donde tú the maduras, place you mature, en el lugar donde tú the floreces, place you flourish. tal como Belén
The same way as Bethlehem. que dejó de ser solo un destino para Ruth It stopped being a destination for Ruth. y se convirtió And it became en el lugar donde Dios establece una historia poderosa the place where God establishes a de mighty una story mujer poderosa of a woman mighty in que His name. hizo cosas poderosas Did mighty things. y al día de hoy todavía estamos hablando de ella. To this day, we're still Ponte talking de pie about conmigo. her. Stand up with me. Termino con esto. I end with this. Ruth no solo fue redimida, Ruth was not just redeemed. Ruth fue establecida. Ruth was established. Cuando tú vas al final de la historia de Ruth, When you go to the end of Ruth's story, no está hablando solo de que tuvo un matrimonio, it's not speaking that she had a marriage. está hablando de que dejó un legado. It's speaking that she left a legacy. O sea que Dios no solo va a rescatar tu condición, So God will not only rescue your condition, sino que va a insertar He will insert tu vida en una historia your life in a story mucho más grande que tú mismo. much greater than your own. O sea, Ruth pasa de extranjera a heredera, So Ruth comes from foreigner No sé si to me estás inheritor. entendiendo. I don't know if you're understanding. despigadora anónima aparte del linaje del rey David. From anonymous woman to part of the lineage of King David. Y finalmente, And finally, descendencia del Mesías. descendant of the Messiah. Fuerte. Strong. O sea que nada de esto So none of this comenzó started con una promesa que ella estaba viendo. with a promise she was seeing. Muchos de ustedes están aquí hoy y no saben ni por qué están. Many of you are here, you don't even know why. Solo saben que Dios los trajo. You just know that God brought you. Eso le pasó a ella. That happened to her. Pero todo se activó en la vida de esta mujer But everything activated in the life of this cuando woman ella tomó la decisión correcta, when she made the right choice en el momento correcto, in the right time, en el momento más vulnerable de su vida, in the most vulnerable time of her life, donde había perdido todo, where she had lost it all, pero aún así tenía que decidir hacia dónde iba. but she had to decide where she was going. Y a mí me enseña algo esta palabra. This word teaches me Y something. es que cuando alguien elige correctamente Is that when someone chooses correctly una casa espiritual, a spiritual house, y si la eliges, honras el proceso and if you choose it, you honor the process, y caminas con convicción, and you walk with conviction, Dios no se va a limitar en bendecirte a ti personalmente. God will not just limit Himself to bless you personally. No, sino que Él va a ir mucho más allá. He will go beyond. Él va a bendecir tu casa. He will bless your house. Él va a bendecir tus hijos. He will bless your children. Él va a bendecir tu He will herencia. bless your Él inheritance. te va a posicionar. He will position you. Él te va a He redimir. will redeem you. Y aquí yo entiendo algo. And here I understand Y es something. que la pertenencia Is that belonging, sana, healthy de que belonging, tú digas yo pertenezco a un lugar, that you can say, I belong to this place. no solo te va a transformar a ti como ser humano, Not only will it transform you as a human, sino que va a edificar todo tu linaje. it will edify your entire Todo tu lineage. linaje será marcado. Your entire lineage will be marked. Yo creo que Dios no solo estaba escribiendo la historia de I Ruth. believe God was not just writing Ruth's story. Creo con todo mi corazón, y la Biblia me lo I muestra, believe with all my heart and que demonstrated Dios by the estaba Bible. preparando una línea de herencia God was preparing a line que of iba a alcanzar a inheritance mucha gente después de ella. that would reach many people beyond Diga her. conmigo, así opera el reino. Say with me, that's how the kingdom Así works. opera el reino. That's how the kingdom works. O sea que cuando una persona se alinea, So when someone aligns themselves, Dios no solo la levanta, God not only raises them sino up, que la establece He establishes y them la hace trascender and makes them a transcend algo mucho más grande. to something much greater. Eso es un nuevo nivel de redención. That's a new level of redemption. Eso es algo mucho más grande de lo que tú That's esperabas. something much greater than what you were O sea que expecting. no solamente tú has sido restaurada So not only have you been o restored, restaurado de un pasado, restored from a past, sino que ahora estás siendo establecido en un presente now you're being established in a que presence te va a llevar al propósito de Dios en tu vida. that will take you to the purpose of God in your life. Termino con esto. I end with El this. llamado sencillo. The calling is simple. Deja de observar de lejos Stop looking from afar y comienza a caminar and begin walking como parte del cuerpo de Cristo. as part of the body of Christ. El llamado es sencillo. The calling is simple. No camines por obligación, Don't walk out of obligation. camina por convicción. Walk out of conviction. No camines porque
te están impartiendo miedo o temor, Don't walk because they're instilling fear in you. sino camina porque tienes fe Walk because you have en faith. que Dios está haciendo algo. Like God is doing something. No camines por prisa, Don't walk out of being hurried. camina porque ya tienes una dirección. Walk because you have a direction. Así que como Ruth, So as Ruth, decide quedarte donde Dios te está formando, decide to stay where God is forming you. aunque tu proceso sea algo sencillo, Even if your process is something simple. aunque creas que es algo humilde, Even if you believe it's something humble. porque todavía hay gente que está en el campo de la You know, preparación. there's still people that are in the preparation. Todavía hay gente que está siendo preparada, There's people that are still being prepared. porque el mismo Dios que te trajo The same God that brought you es el mismo Dios que te redime, is the same God that redeems you. es el mismo Dios que te Is establece the same God that y es establishes el you. mismo Dios que te quiere dar herencia. And is the same God that wants to give you Así que inheritance. si esta es tu casa, So if this is your house, camina como hijo. walk as a child of God. Dile al que está a tu lado, si esta es tu casa, If this is your house, tell them, camina como hijo. walk as a child of the Dile, house. sirve como cuerpo Serve as the body y honra, dile honra and honor. Tell them honor el lugar donde Dios te plantó. the place God planted you in. Y si hoy el Espíritu Santo te lo confirma And if the Holy Spirit confirms that today in de you, una manera profunda, in a profound manner, responde con obediencia. answer with obedience. Amén. Amen. No porque el pastor te lo esté pidiendo, Not because the pastor is asking of it, sino porque Dios está hablando. but because God is speaking. Porque la palabra me está hablando. Because the word is speaking. Y cuando Dios habla And when God speaks y tú tomas la respuesta correcta, and you make the right choice, siempre, siempre always produce vida it produces produce life, fruto produces y fruit produce un legado para ti. and a legacy for you. Así que si no tienes un lugar donde So congregarte if you don't have a place to congregate, o no tienes una iglesia propia, or you don't have your own church, esta puede ser tu casa. this can be your house. Tú eres parte de la familia de Dios. You're part of God's house. Bienvenido a la casa del Señor. Welcome to the house of Amén. God. Te bendigo. Amen. I bless you.